हेलो फ्रेंड्स, तमारुं स्वागत है अमारी चेनल सिंपल गुजराती रसोई में। तो आज आपणे बनाववानुं छे दाळ चोखा ने पलाळिया वगर इंस्टंट रवानो हांडवो। तो रवानो हांडवो बनाववा माटे अहीं एक बाउल में रवो लई लीधो छे। हवे जे बाउलथी मैं रवो लीधो छे ते ज बाउलना मापथी अहीं मैं खाटी छाश लीधी छे। तमे कोई पण छाश के दही लई शको छो। हवे एक चमची जेटलो चणानो लोट उमेरी दीधो छे अने बेटर આવી રીતના થીક કરી લીધું છે। હવે તેમાં ગાજર, કાંદા, लाल मरचा, आदू लसणनी पेस्ट और धाणा एड करी दीधा छे। हवे स्वाद प्रमाणे मीठू, एक चमची हळदर और एक चमची गरम मसालो एड करी दीधो छे। अहीं एक चमची तेल छे ते गरम थई गयुं छे। हवे तेमां आपणे एक चमची राई, अर्धी चमची हींग और एक चमची सफेद तल एड करी देशुं। तेल में सारी रीतना सतळाई जाय त्यार पछी ते बेटर में मिक्स करी देशुं। हांडवो सरस पोचो रोचीवो बने तेना माटे अहीं मैं एक चमची बेकिंग सोडा लीधा छे, तेने बेटर में एक्टिव करी लीधा छे। हवे एक कढ़ाई लई लीधी छे, तेमां 2 मोटी चमची तेल, 1 चमची राई, 1 चमची सफेद तल और मीठा લીમડાના પાન લઈ લીધા છે। હવે હાંડવાને આપણે પાથરી દેશું અને 2 થી 3 મિનિટ સુધી આપણે તેને સાતરી લેશું। બીજી સાઈડ પલટી લેશું અને બીજી સાઈડ પણ આપણે તેને સાતરી લેશું। તો ઇન્સ્ટન્ટ આપણો 15 જ મિનિટમાં હાંડવો છે તે બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। તમે જોઈ શકો છો। જો ફૂલ રેસીપી જોવી હોય તો યુટ્યુબ ચેનલમાં વિઝિટ કરી શકો છો। થેન્ક યુ ફોર માય વોચિંગ વિડીયો।